Sunil Mangaro. Ada dia mesti tahu kan. Kalau baca dia mesti tahu. Kita mau भारत माता की भारत माता की বিজেপি কে জিন্দাবাদ 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 বিজেপি কে জিন্দাবাদ 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 গোলাগাড়ি মন্ডল জিন্দাবাদ 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 39 নম্বর ভোট জিন্দাবাদ 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 বলো বলো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি জয় জয় মাতা ভারত মাতা এখানে হামবাই চিনি প্রেস মিডিয়া দङ চিনি মং খাই চিনি 19 আমতলে গোলাঘাটি ইয়ে খাই চিনি 17 গোলাঘাটি মন্ডলনি বিসিং ক্লাইজা চিনি 39 বুথ কেন্দ্র চিনি লাইট সরাवा তিনি মং কা जों একটা উত্থান সভা আর जों সাংগঠনিক ভাবে চিনি দল ন जों বাহিকা রাগরানা আপনি जों তিনি আলোচনা আংখা আর বুথ সভাপতি থেকে जों তিনি বুথ সভাপতি দङ চিনি মন্ডলনি প্রেসিডেন্ট চিনি মন্ডলনি জেনারেল সেক্রেটারি চিনি যুব মোর্চাनि প্রেসিডেন্ट दङ तामनिका जों भारतीय जनता पार्टी चिनी नरेंद्र मोदी नि पार्टी ओ उन्नयन दिग देतै चिनी कुंथाय बारक न चिनी ओ एडिसी एरिया न बाइके डेभलप खायनाय चिनी त्रिपुरा सर भारत हालाम 19 दफा जाति रंग बाइके जों त्रिपुरा हाव बाइके नायथक तनाय बुनि जात जे जागा दंमाहाय चिनी बरंग बाइके नायथक तनाय आमनो तिन सोंथिनि आलोचना अंखा चिनी आमतलि गुलाघाटी ओ जों निश्चित भाबे दंबो जों एडिसी ओ और जों निश्चयनो जों पास जोंनाय चिनी जे सांगठनिक भाबे जे संगठन चाइ दङ जों आ जागा जों नुगो और चिनी बरर बेलायखनो जों हामजांनाय दङ चिनी पार्टी न आबनो जों बोसां आबुक थानाय जों ताबुक इलेक्शन डिक्लेयर खायनकेन एडिसी निर्वाचन डिक्लेयर खायनकेन चिनी आमतलि गुलाघाटीबो जों बिपुल बुथ बायकेन जों भारतीय जनता पार्टी पदबो आरो पास खायनाय आबोनि बागैनो जों तेबो मा कयो चिनी 19 दफा भारतीय हालाम र जे चिनी ट्राइबल चिनी जनजाति र जों जत्तनो जों ताबुक भारतीय जनता पार्टी को फाइनाय चिनी कुंथाय बारंनि बागै हामारिनि बागै चिनी जादन रख खायनायनि बागै जों नरेंद्र मोदी दल थांगिनाय चिनी मुक्ति संमानानि बागै जत्तनो फाइरिनि कोबगै अरन को पाइरिका जतन हामबाय खुलुमका भारत माता की ना चिनी बोसां ना हामु आबो चिनी 19 दफा भारतीय हालाम 12 लाख बरंनि जे कपाल हामना थांगायके जों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बायखे तंगैनाय चिनी बरर कपाल हामनाय चिनी बरर मुक्ति मानाय जे जागाव जों ता केसाबो तंमानि जों त्रिक त्रिक कुसुबो थांनाय आबुनि चिनी तिनि अरन आलोचनाबो सोंतो অন্তর্গত লাটিয়াছড়া বিসিতে আমাদের 39 নাম্বার বুথে আমরা আজকে বুথ কমিটি নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠকে আমরা মিলিত হয়েছি আগামী এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের বুথ কমিটি এবং পৃষ্ঠা প্রমুখ যারা রয়েছে তাদেরকে সক্রিয় করে এবং প্রত্যেকের বাড়িতে ডোর টু ডোর যাওয়া এবং মানুষকে বোঝানো আমাদের সরকারের যে বিজেপি সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সেগুলি জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে তাদেরকে জানান দেওয়া যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকার কি কি কাজ করে যাচ্ছে এবং জনজাতি পাহাড়ি ভাই বোনদের জন্য আমাদের সরকার কি কি কাজ করছে সেই বিষয়টি তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে এবং তাদেরকে নিয়ে আগামী দিনে এই বুথের মধ্যে যাতে একটা শক্তিশালী বুথ রূপায়িত হয় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সেই লক্ষ্যে আমরা আজকে এই সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হয়েছি।